দিকে দিকে প্রচার সারছেন প্রত্যেকে। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন বিধানসভা কেন্দ্রের সাবরা এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী মানিক মাইতির সমর্থনে রোড শো করেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। ইউসুফ পাঠানকে দেখার জন্য রাস্তার ধারে ছিল অসংখ্য মানুষ। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ইউসুফ পাঠান বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আছেন, তৃণমূল কংগ্রেস আছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা মানুষের সেবা করে যাবেন। আর কি জানালেন শুনুন। महिलाओं के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं और मैं जहाँ जहाँ पर भी गया हूँ तो वहाँ पर महिलाओं से बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम ममता दीदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम ममता दीदी को जिताएंगे और इस बार भी ममता दीदी को वो लोग जिताएंगे। बीजेपी के बारे में क्या कहना है आपका? बीजेपी के बारे में क्या कहना है? यहाँ सिर्फ ममता दीदी एक टीएमसी तृणमूल कांग्रेस और हमेशा यहाँ उनकी सेवा करते रहेंगे। बीजेपी दावा कर रहा है परिवर्तन, बीजेपी दावी कर रहा है कि ज्यादा सीट मिलेंगे इस बार बीजेपी। बिल्कुल देखिए, तृणमूल का लास्ट टाइम जितना सीट आया था उससे 15 सीट ज्यादा ही आएगा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে আপনাদের মতামত জানান। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।